देखो आज ब्रह्मपुर स्पेशल कौन आमर इडली चटनी एटा पूरी उपमा एटा एमानकर झीवर हूँ पूरी इडली आंकर इडली बरा केते आइटम आसी देखो एम सब बस कारण वर्षा पाग को पूरा खिया हम ए पूरी इडली ब्रह्मपुर स्पेशल पूरी इडली खाओ 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 समस्त खाओ भोक लगे टिफिन खाई सारू आम टिफिन खाईकिना आम बाहर भौणी आज सपिंग मैरेज सपिंग स्टार्ट हम आज तार मैरेज माने तार शाढ़ी लुगापटा सब किना हम तो अब आम जीव मार्केट वर्षा मौसम इमिति तार जेबे भी सपिंग हो खाली वर्षा चलती आपण मानू देखो केमती वर्षा हो फिर भी जीवु बोली डिसाइड करछु कारण आउ टाइम ही ना तो जीवा तार सपिंग सब हम आज ता शाढ़ी आम भी शाढ़ी फाड़ी सब आज ही किना किणी हो लगुच देखा जाओ कौन हो देखो केमती वर्षा मौसम कौन कर एते वर्षा होउची केमती जीवु आपण माने देखुथिबे मौसम रे पूरा ठंडा ठंडा पाग वर्षा जे वर्षा केमती जीवु घर बाहरी पड़नु देखुछ ना वर्षा चली ऑलरेडी सब उदा होके अच्छी वर्षा रे फिर भी डिसाइड जे जीवा पाई तो चलतु वर्षा मौसम रे जीवा डिसाइड होती तो जीवु आते ठंडा पवन आसो ठंडा पवन तो झील भी सब रेडी हो सारे ऑलरेडी तमें जीव हाँ गेली जीवनी तमें जीव गेली कौच जीवा देख गेली कुआड़ जीवा मामा गेली कुआड़ जीवा ओ कैट देखो तो कैट गेली कुआड़ जीवा सी रेडी है ताको एबे रेडी करबी आउ बड़ झील भी जीव टिके परे जीव एबे हमर पूरा सामान पत्र एपटा सेपटा हेकि अछि तो पूरा कौन करबी साइज करबी साइज कले जीवा ओके बाय बाय पुणी देखा मार्केट जदि मार्केट रे मु माने किना किनी कौन करछि देखेबी देखा जाओ कौन होउछि देखिले भाभी देखा जाओ कौन होउछि तो चलते जीवा आज मार्केट साड़ी शॉपिंग पे ओके बाय बाय देखा मार्केट रे बाय जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छे आपण मैंने आशा करें बहुत भल थे मु भी भल अच्छी तो चलते फ्रेश ब्लॉग टी तो आपण मैंने देखिपे आज शॉपिंग स्टार्ट होलानी तो ये आम भी माने दुकान यहाँ मुझे कहीदेवी ब्रह्मपुर काला मंदिर जो बहुत भेराइटी शाढ़ी मिले तो आम ये पलू भौणीर मैरेज अल्प दिन अच्छी आपण मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया ब्लॉग मिल आपन को आगू आगू तो तार आज शाढ़ी शॉपिंगटा करदे कारण आउ टाइम ना जदि वीडियोटा आपण मानू टिके भी भल लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब निश्चित भाव में करने तो ये तार शाढ़ी चेकिंग चलती आम मैंने भी शाढ़ी किनीचु आपण मैंने आगू आगू देखिए जे मैरेज पे आम केमती कौन शाढ़ी सब किनीचु तो ताकू तार तो बहुत सारा माने बहुत सारा शाढ़ी किणवार था तो ताकू कहला सब भेराइटर गोटा गोटे निए ताकि माने सब अलग अलग पिंधि पारिबु तो सही टाइप रो तो तले आमर 2-3टा शाढ़ी सिलेक्शन हैला परे आमे ऊपर को पळै आस्तिलु तो देखो ऊपर को आम जाऊँ ऑलरेडी तो सी कहले ना चल आप ऊपर को पलांतु कि ताकि आपको बहुत भेराइटर शाढ़ी मिल तो से आम चलू ऊपर को ये ड्रेस ऑल भेराइटी लेडीज रो ऑल भेराइटी आपण मानको ये मिल पार तो देखो आम ऑलरेडी ऊपर को पळै आसलुनु तो ये शाढ़ी देखा स्टार्ट करवा तो आपण मानक मोर वीडियोटा केमती लगुच कौन लगुच निश्चित भाव में कमेंट करना कहे तो पिला माने भी बहुत एक्साइटेड से माने पूरा खेलुंट तो आमर भी सब कम सारी तो आम पलैसु माने जीवा गलासु को आप विशेष करनी 11:30 एमती आसलासु आम गलासु है 8:30 एमती आ बहुत सारा ढेर सारा पूरा शॉपिंग आ बाहली वर्षा आम आ दुकान भीतर पशिक आ बाहली बाहरनु
କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୁଇଟା ଦୋକାନରୁ ସପିଂ ହେଇଛି। ଏଠି କିଛି ଶାଢ଼ୀ ହେଇଛି ଆଉ ସେପଟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆଉ କିଛି ଶାଢ଼ୀ ସପିଂ ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ବି ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ଦେଖା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ଟିକେ ଏତେ ଖାସ୍ ଲାଗିଲାନି। ତାପରେ ଆଉ 2-3ଟା ଶାଢ଼ୀ ଏଇଠୁ ନିଆ ହେଲା ଉପରୁ। ତାପରେ ତଳକୁ ଯାଇକି କିଛି ପାଟ ନିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ଆଉ କେତେଟା 3-4ଟା ପାଟ ବି ଯାଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ କଲେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଲାଗୁଛି କହିବେ। ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେବେନି ୟାର ଦେବେ। ତ ଏଇ ସ୍କାଏ କଲର୍ ଶାଢ଼ୀଟା ବି ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ସେଇଟା ବି ଆଣିଛି କି କ'ଣ କହିପାରିବିନି। ହଁ ବୋଧେ ଏଇଟା ବି ଆସିଛି ଆମର। ତାକୁ କୁହାଥିଲା ଯେ ସବୁ ଗୁଡ଼ା କଲର୍ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଏ ଆଉ ମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ କଲର୍ର ନିଏ ନା। ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଟେ ଦେଖ। ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଗୋଟେ ହଉ ଯାଇନି ନା। ହଁ ସବୁ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ର ସିଫନ୍ ଆସିବ। ଦେଖ ତ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଏଇଟା ବି ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଶାଢ଼ୀଟା। ତ ଏଇଥିରୁ କିନ୍ତୁ ଆଣା ହେଇନି। ବହୁତ ସାରା ଶାଢ଼ୀ ଏଇଠି। ତାପରେ ଆମେ ସେଇଠି ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ତାର ମାନେ ହାଲକା ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ଏତା କଲା ପରେ ଏଇଠି ତା ପାଇଁ ପାଟ ବାଛିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ପାଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭେରାଇଟି ଥିଲା। ତ ପାଟ ବାଛି ଦେଇକି ଆମେ ସେ ଆଉ ଯେଉଁ ପାଟଟା ତ ନିଆହେଇଛି ମୁଁ ଦେଖେଇନି କାରଣ ସେ ମ୍ୟାରେଜରେ ପିନ୍ଧିବ ତ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ କହିକି। ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀରା ଆମର ନିଆହେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖେଇନି, ସେଥିରୁ 1-2ଟା ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ତ ଏଇଠିକି ଆମେ ଆସିଲୁ ହେରି। ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଶ୍ୟାମଲ ହୋଟେଲ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଶ୍ୟାମଲ ହୋଟେଲ ମାନେ ବହୁତ ଫେମସ୍। କିନ୍ତୁ ଆମର ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଅଧା ବଛା ହେଲା ସବୁ 3ଟା-4ଟା ହେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଏତେବେଳକୁ ଯାଇକି ଭାତ ଲଞ୍ଚ କରିବୁ, ତ ଖାଇନେବା ଆମେ ଏଇଠି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଇଏ ଟିଫିନ୍ ହିଁ ଖାଇଦେବା କହିକିନା ଆମେ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇଥିଲୁ। ଏଇଠି ଟିଫିନ୍ ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଟିଫିନ୍ ଖିଆ ହେଇଛି। ତ ଖାଇ ପିଇକି ପୁଣି ଆମେ ଆସିଲୁ ଏଠି ସେଇ ଷ୍ଟୋରରୁ କାମ ସରିଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋର। ଆର ବି ନାଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଏଇଟା ଚନ୍ଦକା। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିବେ କାଲା ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼୍ରେ ହିଁ ଅଛି ଚନ୍ଦକା। ଏଇଠିକି ବି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ରେଞ୍ଜ ହିସାବରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀ ମିଳିଯିବ। ଏଇଟା ମୋ ପର୍ସନାଲ୍ ଫିଲ୍ ମୁଁ କରିଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀ ଥିଲା। ତ ଏଇଠୁ ବି ବହୁତ ସାରା ଶାଢ଼ୀ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବେ କେତେ ଗୁଡ଼ା ସପିଂ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଏବେ ରାତି ଅଲରେଡ଼ି 7:30 या 8 ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାଗ୍ ମାନେ ଖାଲି ଏଇଠରୁ ଏତକ ସପିଂ କରାହେଇଛି। ସେପଟ ବ୍ୟାଗ୍ ଅଟୋରେ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି କାରଣ ଅଟୋ କରିକିନା